በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንዓለማት ብፍቕሪ ዝገዝእ ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቕሩን ርህራሄኡን ክብረን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኑ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተፀዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ኣቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት ኣዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መግቢ ህይወት ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለዝሃበትናን ዝወለደትልናን ወዳ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብሪ ምስጋና ንዓይኹና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ማዕርግን ዝኸበሩን ዝተመስገኑ ይኹኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ጸኒሕኩም? ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ስም ትልኡልን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና በድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ በደልናን ኃጢአትናን ከይተመልከተ ብድጋሜ በትጹሪ ዝኾነ ቃላቱ ክንጻናዕ ክንፍወስ ክንሕደስ ዳግማይ ክንውለድ ስለዝፈተወን ስለዝፈቐደን ክብርን ምስጋናን ንዕይኹኖ። ናይ ሎሚ መዘራርቢ ኣርእስትና እወ ናብቲ ቀዳማይ ፍቕርኻ ተመለስ ዝብል ሃይለ ቃል እዩ። ነዚ መሰረት ጌርና ነቕርቦ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚር ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ። እወ እቲ ቃል ከምዚ ይብል፣ ናብ መልአኽ ማሕበር ኤፌሶን ጸሓፍ፣ እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእኸል እተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቅውን ዝመላለስ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክትጻረሮም ከም ዘይከኣልካን ነቶም ሐዋርያት ኢና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰብቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮምን እፈልጥ ኣለኹ። ትዕግስትኻ ኣለካ፣ ስለ ስመይ ኢልካ እውን ትጻወርካ ኣይሰልክኻን። ግናኸ ነታ ቀዳሚት ፍቕርኻ ሓዲግካይኻ እሞ እዚ ስርኽ ይበልካ ኣለኹ። እምበኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ፣ ነታ ቀዳማይ ግብርኻ እውን ግበሮ። እንተዘይኮነስ ክመፀካ እንተዘይተነሳዕኻ እውን ነቲ ቀዋሚ ቀንዴል ካብቲ ስፍርኡ ከዝብሎ እየ። ግናኸ ነቲ ኣነ እውን ዝጸልኦ ዘለኹ ግብሪ ኒቀላውያን ንስኻ እውን ትጸልኦ ኢኻ እሞ ዝግዳእ ኣሎካ። እዚ ንዘላቶ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንማሕበራት ዝብሎም ዘሎ ይስማዕ። ነቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላኦም ህይወት ክበልዕ ክህቡ እዩ። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እወ ከምዚ ክንሪኦ ጸንሐና እግዚአብሔር አምላክ ብዮሐንስ ወንጌላዊ ኣቢሉ ናብተን 7 ኣብ ዓባይ እስያ ዝነበራ ቤተ ክርስቲያናት ዝጸሓፉ ሃይለ ቃል እዩ። እወ ነታ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ዝለኣኸላ መልእኽቲ ብምዃኑ ድማ እቲ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረ ካህን ወይ ከዓ ሓለቓ ወይ ከዓ መልአኽ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ጽሑፍ እዚ መልአኽ ማለት ብዙሕ ነገር እዩ ዝትርጎም። መልአኽ ማለት መራሒ ሓለቓ፣ መልአኽ ማለት ከዓ ከምቶም ንኣገልግሎት ፈጣናት ዝኾኑ 24 ሰዓት ዘገልግሉ ቅዱሳን መላእኽቲ ክኾን ከሎ፣ ከምኡውን መልአኽ ዝብል ትርጉም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣገልጋሊ ወይ ከዓ ንመራሒ ቤተ ክርስቲያን ዝውሃብ ስም እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ እንድሕር ተሃልዩ እግዚአብሔር አምላክ ብቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣቢሉ ነዚ ናይ ኤፌሶን ዝኾነ ኣመሓዳሪ ወይ ከዓ ካህን እንሆ ካብቲ ቀዳማይ ፍቕርኻ ዝሕልካ ስለ ዘለኻ ካብቲ ቀዳማይ ፍቕርኻ ቀኒስካ ስለ ዘለኻ እዚ ስርኽ ይበልካ ኣለኹ። ስለዚ ካበይ ከም ዝወደቕካ ፍለጥ እሞ ተነሳሕ፣ እንተዘይኮይኑ ከም ሰራቐ ክመፀካየ ብምባል ክነግረ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ወገናተይ እዚ ትምህርቲ እዚ ንኹላትና ዝምልከት ትምህርቲ እዩ። እግዚአብሔር አምላክ በሓደን ብኽልተን ይዛረብ ኣሎ። እግዚአብሔር አምላክ هو
ኩሉ ዝተጻሓፈ ኩሉ ዝተዘርበ ኩሉ ዝተባሃለ ትምህርትና ንትግሳጽናን ከም ምዃኑ መጠን በዚ ድምፂ እዚ ኣቢልና ድማ ኣነ ንስኻትኩምን ነቲ ቀዳማይ ፍቕርና ሓዲግና ንርከብ ኣለና። ስለዚ ኣብዘን ዘለዋና ሓፀርቲ ደቃይቕ ብኸመይና ፍቕርና ሓዲግና ዘለና ክንርኢና እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ትምህርትና ይግለጸልና። እወ ፍቑራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብ ኩሉ ህይወትና ልብና ንኣምላኽ ዝነደሉ እዋን ነይሩ። ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ክንመላልሰሉ ዝጀመርና ግዜ ጸሎት ጥዑም ኮይኑ ምስ ተሰማዓካ ቤተ ክርስቲያን ሓጎስና ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ወንጌል ምንባብ ሰላም ምስ ኣምጻእልካ እወ ምስ ክርስቶስ ቅርበት ምስ ተሰማዓካ እወ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዝዩ ዝገርም ፍቕሪ ነበረካ። ግዜና ሓለፈ ምስ ከደ ግና ብዙሓት ካባና ቀስ ብቐስ ነቲ እሳት መንፈስ ቅዱስ ክንስእኖ ጀመርና። እወ እግዚአብሔር ኣምላክ ስለ ዝገደፈና ዘይኮነስ ዓለም ንልብና ናብ ብዙሕ ኣንፈት ስለ ትሕስሕቦ እዩ። ወገነይ ኣብ ሰዓት እዚ ክንመሃሩ ዝግባአና ንምንታይ ካብ መንፈሳዊ ህይወተይ ንምንታይ ካብ መንፈሳዊ ደረጃታተይ ዝፀሓልኩ እንተይልካ እቲ መልሲ ፍሉጥ እዩ። ትኩረትካ ኣብ ካልእ ስለ ዝገበርካ ቅድሚ ሕጂ ትኩረትካ ናብ ኩሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ነይሩ። ለይቲ ተንሲእኻ እወ ሰዓታት ትቆውም፣ ለይቲ ተንሲእኻ ቅዳሴ ተቐድስ፣ ለይቲ ተንሲእኻ ተኣምራት ትሰምዕ፣ ለይቲ ተንሲእኻ ኪዳን ተበጽሕ ነበርካ። ከምኡውን ኣብ ናይ ሰርክ ጉባኤ ብምኻድ ኣብ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ብምኻድ ትሳተፍ ነበርካ። ነገር ግን እዚ ፍቕሪ እዚ ሎሚ ኣጉዲልካ ኣለኻ። እግዚአብሔር ኣምላክ ካባኻ ስለ ዝረሓቐ ዘይኮነስ ትኩረትካ ኣብ ካልእ ስለ ዝገበርካ እወ ዓይንኻ ኣብ ካልእ ስለ ዘውደቕካ ካብቲ ዝገርም ነገርካ እቲ ዘውደቕካሉ ነገር ሓላፋይን ዘይጠቅምን እወ ከም ጽላሎት ሹው ኢሉ ዝሓልፍን ነገር ምዃኑ እዩ። ስለዚ ከምቲ ናይ ኣቡነ መርቆሬዎስ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ገዳም ዝነበሩ ኣበሚኔት ዝነበሩ ኣቦ ዝበልዎ እወ ኣረ ምን አለ እንደ ሰው ደንቆሮ በምድር የሚለውጥ የሰማይ ኑሮ። ከም ሰብ ዝበለ ደንቆሮ ብዛ ዓለም እዚኣ የለን። ከም ሰብ ዝበለ ዘይርድኦ ፍጥረት ኣብዛ ዓለም እዚኣ የለን። ነቲ ሰማያዊ ናብርኡ ብምድራዊ ናብርኡ ይቕይሮ ብምባል ክዛረቡ ከለዉ ንርኢ። እዚ ማለት ድማ ኣነ ንስኻትኩምን ቅድሚ ሕጂ ትኩረትና ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ ትኩረትና ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣምላክ ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ ትኩረትና ኣብ ሰናይ ነገር ምግባር ነይሩ። እንተሎሙ ግን ትኩረትና ኣብ ካልእ ዘሎ። ስለዚ ተቐዳማይ ፍቕርኻ ሓዲግካ ኣለኻ። እወ ገለገሌና እውን ቤተ ክርስቲያን ዘይጀመርና ክንከውን ንኽእል ኢና። ግን በቲ ዝተዋሃበና ሕገ ልቦና በቲ ዝተዋሃበና ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ንሰባት ንኸይንብድል ሰባት ንኸይንቀይም እግዚአብሔር ኣምላክ ዝጸልኦ ነገር ንኸይንገብር ሕብረተሰብና ዝጸልኦ ነገር ንኸይንገብር ኣዚና በዝተዋሃበና ፍልጠት ኣምላኽ ንጥንቅቕ ዝነበርና ኣዚና ብዙሓት ኢና። ነገር ግን ሎሚ ነዚ ፍቕሪ እዚ ገዲፍና ይንርከብ። እወ ነዚ ፍቕሪ እዚ ካባና ኣሊና ይርከብ። ንምንታይ እንተይልና ትኩረትና ኣብ ካልእ ስለ ዝገበርና ልብና ንኻልእ ስለ ዝሃብና። እወ ኣብቲ መዝገብካ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡ ኣሎ። ልብና ኣብ ካልእ ዘሎ ወገናት ኣብ ናይ ማስ ሜዳ ጫውጫውታ ኣብ ናይ ዓለም ፖለቲካ እወ ኣብ ቀርሕንቲ ኣብ ባእሲ ኣብ ክርክር ትኩረትና ነዚኦም ኢና ሂብናዮም። እወ ንሓላፈ ዝኾነ ነገር ናይዚ ዓለም እዚኣ ኣብ ህውባት ሰባት እወ ስለዚ ትኩረትና እንተመሊስና ፍቕርና እውን ክምለስ እዩ። ኣብ እግዚአብሔር ኣምላክ ዘለና ፍቕሪ ክምለስ እዩ። እወ ኣምላኽ እቲ ንመጀመርያ ግዜ ዘፍቀርካዮ ፈጺሙ ዝርስዕ ኣምላኽ ኣይኮነን። እወ ኣይርስዑኒ መጀመርታ ናብ ኣምላኽ ክትመጽእ ከለኻ ንባዓትካ ናይ ብሓቂ ነይሩ። እወ እምነትካ ንጹህ ነይሩ። ልብኻ ልስሉስ ነይሩ። ኣምልኾኻ ድማ ንጹህ ነይሩ። እወ ኣምላኽ ይሪኦ ነበረ። ኣምላኽ ይዝክሮ እዩ ነዚ ነገር እዚ። ኣምላኽ ድማ ክሳብ ሕጂ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ርክብ ይምነዮ እዩ። ነቲ ምሳኻ ዘሎ እወ ዝነበሮ ፍቕሪ ክሳብ ሕጂ ይጽበዮ እዩ። ከምቲ ነቲ ጥፉእ ወዲ ኣብ ሰገነት ናይ ገዝኡ ኮይኑ
أبناي جزء برخ زبالة بوتا خوين زتصبيو እግዚአብሔር አምላክ ምን ሕጂ ነዞም ፍቅር እዚኦም ክትመልሶም ጽቤ ካሎ አወ ቅዱስ ይስሐቅ ሴራዊ ከምዚ ይብለና አምላኽ ንልብ ሰብ ይናፍቕ ከምቲ አፍቃሪ ንፍቅሩ ዝናፍቕ ይብለና አምላኽና ድማ ልብና ይናፍቕሎ ልብና ናብኡ ክምለስ አወ ሓሳባትና ናብኡ ክምለስ ትኩረትና ናብኡ ክምለስ እንድሕር ንዝክር ተኾይና አወ ኣብ ሕብረተሰብና ከምዚ ዝበሃል ኣባሃል ኣሎ ዓይኒ ዘይኮነ ዝርእስ ልቢ ይዝርኢ ነወ ስለዚ ልብና ናብ ካልእ ዝርኢ ዘሎ ወገናተይ እንተሪእና ኣብዚ ካልኣይ መልእኽቲ ኣብዚ ካልኣይ ምዕራፍ ራእይ ዮሐንስ እንተሪእናዮ እቲ ዘስተውዕል ኣምላኽ ንማሕበራት ቤተክርስትያን ዝብሎ ዘሎ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስትያናት ዝብሎ ዘሎ ሓሳብ ይስማዕ ክብል ፀኒሑ የቕልብ ክብል ፀኒሑ ትምስተውዓል ኣብዚ ዘድል ወገነይ ስለዚ ፎኳስና ትኩረትና ንኻልእ ስለዝሃብና ንኻልእ ነገር ስለዘወፍናዮ ሎሚ ንሕና ዘይንስና መሲልና ኣለና ንገብሮም ነገራቱና ይርዳእናኒ ምክንያቱ መንፈሳውያን ኢና ግን ከዓ መንፈሳዊ ህይወት የለናን ዝበዝሐ ዓለማዊ ነገር ይሓንቀና ኣሎ እዚ ከዓ ኩላትና ብርግፀኝነት ኮይን ክዛረብ ዝኽእል ዘይንደልዮ ነገር እዩ ነቲ ዘይንደልዮ ነገር ኢና ንገብር ዘለና ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢልዎ ዘሎ أبروه من معرف شوعته كم زيبل قبر سناي مقبار فلت قن سناي نقر نخقبر قنها أي كألكن يبل مغنياتو حاد عاب نقر كتعررني يرئلو خيبل سلزوا قن إن السخاون سناي نقر كتقبر تلالي إخا قن قبر سناي تقبر نزلخا علامة خا سناي نقر مقباري قن لومي تقبر مزلخا تقبارات كاووز عايو ስለዚ ወገነይ ካበይ ከም ዝወደቕካ ፍለጥ እሞ ተነሳሕ ናብ ኣምላኽካ ተመለስ እቲ ቀዳማይ ፍቕርካ እውን ምለሶ ኣምላኽ ኣድማስ ልብኻ ይዝምነ ኣምላኽ ዙፋን ልብኻ ዝምነ ህይወት ንልቢ ከተስዕሎ ትኽእል እያ እዚ ድማ ህይወት ትኩረትና ብምስራቕ ማለት እዩ ዓመታት እናሓለፈ ምስ ከደ ልብና ምስኡ ኣቢሉ ይኸይድ زينسنا نمثل زين قبرهم حتياتهم يلون ጭንቀት ይኸበና ጸቅቲ ኣብ ዙርያና ይኸበና ሰባት ይወድኡና ተስፋ መቁረጽ ይድክመና ሓጢያት ብሰንሰለት ይኣስረና ልማድና ኣምላኽ ከም ንርስዖ ይገብረና ካልእ ዝደለናዮ ዝመቀረ ነገር አሉ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ንዒና ንደሊ ምክንያቱ ትኩረትና ናብኡ ስለዝገበርና ዲሲፕሊንና ኣብኡ ስለዘውደቕና ነው ኣብዚ ዓለም እዚኣ ህይወት ዝቕይር ዲሲፕሊን ክንብል ከለና ንሓደ ነገር ደጋጊምካ ምግባር ማለት እዩ ደጋጊምና ንገብሮ ዘለና ናይ ሓጢያት ጽዋእ ምስታዩ ናይ ሓጢያት ልምምድ ምግባር እዩ ወገናተይ ስለዚ እቲ ሓጢያት እቲኣ ድማ ከም ሽኮር እያ ትጥዕመና شو اتفقري እግዚአብሔር አምላክ شو اتنابራ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዕረ ይጥዕመና ንኽን መለሰውን ይኸብደና ምክንያቱ ህይወትና ብኮንክሪት ህይወትና ብዓቢ ክፈርስ ዘይክእል ድልድል ስለዝሓፀርናዮ ንሱ ድማ ስጋዊ ትምኒትን ስጋዊ ድሊታትን ኣብ ስጋዊ ነገር ምትኳርን እንተኾነ ግን እግዚአብሔር አምላክ ሎሚ ናባይ ተመለስ ይብለና ኣሎ ናብ ልብኻ ተመለስ ይብለና ኣሎ ወለደይ ናባይ ተመለስ ሕጂውን ኣብቲ ዝገደፍካኒ ቦታ ኣብኡ ኣለኹ ይብለና ኣሎ ወገናተይ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ሕቆና ካብ ንህቦ ብዙሕ ዘመናት ይኾይኑ ከብድን ሕቆን ኮይና ኣለና ምስ እግዚአብሔር ኣምላክ ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ንመለስ እግዚአብሔር አምላክ ዝሕፍር አምላክ አይኮነን ወበምሕረት ተመሊስካ ክሪእካ ይደሊ ናብቲ ናይ ቀደም ፍቅርካ ክትመለስ ይደሊ ኣብዚ ክመጽእ ዘለዎ ሕቶ ከመይልና ናብቲ ናይ ቀደም ህይወትና ክንመለስ ንኽእል ዝብል ሓሳብ ቤተክርስትያንና ንኹሉ መፍትሕ ኣለዋ ጥራይ ኣነ ንስኻትኩም በብንእሽተይ መዓልታዊ ተግባራትና እንተይርናዮ ኳዳ አኻፍት ዝነበርናዮ ድማ ብዝሓየለ ደረጃ ተንሲኢና
ክንምለሲና ተንሲኢና ናብቲ ህይወትቲ ክንበጽሒና ስለዚ ተቀዳማይ ክንገብሮ ዝግባአና ናብ ጸሎት ተመለስ ጸሎት ነቲ ተዓጺ ዘሎ ልብኻ ጸሎት ነቲ ብጭንቀት ተወጢሩ ዘሎ ኣእምሮኻ ፈታቲሑ ጸጊኑ እወ ናብ ኣምላኽ ዘብጽሕ ኣፍደከይ ናብ ኣምላኽ ዘብጽሕ መሳለል እዩ ስለዚ ጸሎት ብንእሽተይ ተላመድ ጸሎት ክንብል ከለና ዳዊት ሒዝካ ድገም ኣይኮንና ንብል ዘለና እወ ብዓቕምኻ ንእሽተይ ነገር ግበሪና ንብል ዘለና እወ ኣምላኸይን መድሓኒየይን እወ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እንዳበልናስ ከነዚኣ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ንድገማ ኣብቲ ዝዘከርናሉ ግዜ ኣብቲ እግዚአብሔር ኣምላክ ትዝበለና ግዜ ነዚኣ 7 ግዜ መዓልቲ እስከንድገማ شو أبي هوتنا أنتاي كم زفتر كنرينا وجناتي بقبلنا دما مسعبنا نايت أول التغمي مسفلتنا تخالق كنملؤ إنا وجناتي لو ما قلنا زياء نكبر حجنا زنجر زين نسمع زلنا بحد خوينا نتجمو أملاخين مدحينين يسوع كريستوس ود داويت محرني سلك على تسمع እግዚአብሔር أملاكنا زخبرنا نستمسجنا يخون أول نوحي على تعيد لي كان وجني سمو نخول عردات زفرسيو هو سمو نخول حيلتات أجانن تزناوزي هو سمو نخول بدل زنت سهن زحات سبني وجني سلازي سمو بمتصوع سمو بمذكر هو بأمنة بمستو علم بتكرتهم كوينا سمو بمذكار تراي نو كافت زلنا يوم مصابو كافت زلنا يوم فدا كنوصن خلينا هو عبيت سمعتات يلي كاني بتزلك عقمي هو أملاخين مدحنين يسوع كريستوس ود داويت محرني هو شو هيوتك اتتعلمي تزلو لبغا نو نشتي نجر كبره كرأي قال እግዚአብሔር አምላክ እሳት ወገናቴ ከም ተሓንቲ ንእሽተይ ክርቢት ንሆነ ዓብይ ዱር እተቃጽል ከም ተሓንቲ ንእሽተይ ቁልዒ ሓዊ ንሓደ ዓብይ ጫካ እተቃጽል ንእሽተይ ጸሎት ድማ ንሆን ኾምኡነቲ ዓብይ ዝኾነ ጸገማትና አቃጺላ ከምኡን ነቲ ዝደንዘዘ ልብና ነቲ ዝተዓጽወ ልብና በመንፈስ ቅዱስ አቃጺላ ንሆን ኣብ ሕብረት ቅዱሳን ናብ ሕብረት ቤተ ክርስቲያን ትመልስ ጸሎትያ ስለዚህ ንእሽተያይልና ጸሎትና አይንና ዓቃ ጥራይ ብስተደጋግመ ጊዜ ኩል ጊዜ ጥራይ ነደጋግማ ወገናቴ ኩል ጊዜ ነደጋግማ ስለዚህ ተመጀመርተ ካንገብሮ ዝግባአና ናብ ጸሎት መምላስ እዩ ጎይታዬን መድኃኒነይን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት መሐረኒ ቀሲልና ንበሎ ካብ ልብ ንበሎ መዓልታዊ ንበሎ ወገናቴ ቅዱስ ዮሐንስ ክሊማኮስ ከምዚልሎ ናብ አምላኽ ንምምላስ ተቀዳማይ ስጉምቲ ከም በሐድሽ ምጅማር ከም በሐድሽ እስከንጀምር ወገናቴ በሊላ ንጀምር እስከ ከም በሐድሽ ንጀምር ስለዚህ ከም በሐድሽ ንጸሎት ዝነበሎ كم بحدش نزي أفدق صدق زي للامدو و እግዚአብሔር አምላክ ብልሽይ ነገራት ክትእመን ይዝደልየካ እንሆ በትውሕት ተኣሚንካ ይኻሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ ይኽብለካ ይድሕር ስለዚህ በዛን እሽተይ ጸሎት እዚኣ ንጀምር ጎይታዬን አምላኸይን መድኃኒየይን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት መሐረኒ ወቅት ኻልኣይ ናው ወንጌል ንመለስ ኣብጥቃና ዘበለው ዲቫይስ ሞባይልና ኮምፒውተርና ቴሌቪዥንና ወንከሆነ ኸሊ እዚኦም ጸላእትና እዮም እዚኦም ካፍናይ ዘላለም ህይወት ከጥፉና ነሆ በሰባት አቢሎም ዲዮም በሰባት በስተፈላለየ መገድ ዝተፈጥሩ ናይ ድሕነትና ምኽንያት ክኾኑ ዘይኮንስ ናይ ጥፋኣትና ምኽንያት ክኾኑ ኢሎም ዝተፈጥሩ ነገራት እዮም ነዚኦም ንሕና ዳ እንጠቀመሎም ዳ ኣምበር ንሳቶም ኣይጠቀሙልና ወገናት በባህሪኦም ኃጢአት ኣለዎም ኮይኑ ይኮነ ግን
نهو زبزحناتهم مقدينا بحاتيات زوسدي زبزحناتهم قودنانا بحاتيات زكاراربي وكاب أملاخ زفولي نجر كل جزء هو زيت أوتي وجناتي كاب أملاخ زفولي نازل بل كل نجر أنكاي جوز نجر فترتون انتخونه زيت أوت مملاخ مالتي وجناتي سلزي نزوم نجر زياتهم إنه جدب بمدلاو نزوم نجر زياتهم بمستوعلن نزوم نجر زياتهم نحن خنتقملهم دا أمبر نساعدهم كتقملنا بفتشهم أي نفكر له سلزي نابك على وانجيل نملس ناو وانجيل تملسي هو قال أملاخ مصحف يكون زندد إساتيو كم تقدمنا زبلنا يو كربيتيو وكم تزبرنا يو حان تقول إسات نبوزح جاكا خم تقاتل نو نتزدن ززل بنا بإساتاوي فقري كريستوس زقاتل وانجيل أملاخ وغناتي سلزي قال أملاخ هو انت واحد معلتي حد جزي أنبب هو ولا حانت تقصون تخون أنبب قالوا زي حلفي قالوا زي كيري زي عصافي وجناتي قالي كابز حلف سماين مدرن كحلف يقليل سلازي قالوا زلكا امنتو كابلو يجميرو وكم تاني الشيء اسات نعبدو رتقاصل كم مخانو امنو قالوا ابتن بقول غزي انه نلبخا خقاصل زخل نلبخانا منفساو فقر خمس صخل اسات مخانو استوعل هو سلازي حانت معرفهم تخون انه وانجيل أنبب علتاوي أنبب كتسال ساينا بيت أملاخ مملاسيو لومي بيت أملاخنا بستفل علي مقدي كابت زنبورنا يكلم حجي أقل قلوت اندا وردي خير ألو زي خن بالكلنا جين بتم أوزلو منفساوين أقل قلت دا أنبر بيت كريستياننا تغييرا يتفلتني قداسينا تغييرا يفلتني ነገር ግን እና ቤተክርስቲያን እንخدሉ ጊዜ ብዙ እንቅፋት ይጋጥሙና ስጋው ሐሳባት ፖለቲካው ሐሳባት አዳውነት ዝተፈላሊ ነገዲ አው ኸይዶም ይጾንሕና አው ሓሊፎም ይጾንሕና ካብ ኩሉ ጫውጫውታን ካብ ኩሉ ናይ ዓለም ዚኣን ክፉ ነገር ሃዲምና እንተኸድና ነገር ካብ ዝባእሰ አው ይጾንሕና ነገር ግን ወገኔ ሓደ ነገር ዘክር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ 12 ዓመት እንከሎ ንግደት ኢሉ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸደሞ አው ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ሌሊትን ከም ዝገበረ ንሆድማ ምስቶም ፈሪሳውያን ምስቶም ሰዱቃውያን ይሓትትን ይምልስን ከም ዝነበረ ይካራኸርን ከም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ፈሪሳውያን ፈልጦም ኢና ወገናተይ ባህሪኦም ሰዱቃውያን ፈልጦም ኢና ባህሪኦም ግን ክርስቶስ አምላኽና ዘአክሉ እንኳን ፈሪሳውያን አለው አው ሰዱቃውያን አለው አው አይሁዳውያን አለው አው ይሉ ቤት መቅደስ አምላኽ አይሓደገን አቤት አምቦይ ከሉ خمس ግባአንዶ አይተፈልጡን ይኹም አቤት አቦና ከንሁሉ خمس ግባአና ክንፈልጥ እንግላለና ወገናተይ ንማንም ይልና ንማንም ሰቢልና ከቤት አምላኽ ክንሃድማ ይግባአና ቤት አቦና ይቦት አምላኽና ነቶም ሰባት ዘይኮንስና አምላኺና ክንርኢ ዝግባአና ሎሚ ሰብ ብዙሕ ነገር ይደክም አሉ አገልጋሊ ይደክም አሉ ካህን ይደክም አሉ ዲያቆን ይደክም አሉ ዘማሪ ይደክም አሉ ወኸማና ሰባት ስለዝኾኑ ከማና ዝወድቁን ዝትንሱን ስለዝኾኑ ይደክሙሉ ርዲ ነገር ግን ንሳቶም ስለዝደኸሙ ኢልና ንሕና ብናቶም ድኽመት ካብ ቤት አምላኽ ክንጠፍ አይግባአና ካብ ቤት አምላኽ ክንርሕቕ አይግባአና ስለዚ أبيت أملاخ زهلو يهلو زي قدس أما عتيبك تنسيخ خيد نأملاخ كارخبو نأملاخ كأبزفانو سجدلو نأملاخ كأملكو أملاخ كارخيبك تملس كريستوس أملاخنا كومستم أملاخ نتو زي أمنو أهيداويان كي ترفبكوي أبيت مقدس أملاخ زخيد زنبره سنبت كل جزي نامو كراب زخيد زنبركو أملاخ نتو كي أمنوني إذا ودت نفلتو يسيف دي كونن ودت سرابي انجت ودت نفلتا مريم دي كونن ندابلو زقال الوز نبرو أملاخنتو زي أمو أما أخلهم قد ترخيبو نوك على እግዚአብሔር ينبولهم
وتنبيت ينبولهم مزمرات ينبولهم نبره قال أملاخ يسب كلهم نبره يبلنا سلازي وقناتي أبيت أملاخ زهال وهو يخيلي لو مي بزح ما نقدر نرد لنا أبيت أملاخ بزح نقدر يرأي برقص الزكاة الحقي كونه جن بيت أبونا خساب زخونه وهيك كبيت أملاخ كبيت أملاخ ندحرت كنبلا يقبأنا زي أبي هوتنا خنقور زي بلنا والثاني سلازي كل جزي أبيت أملاخ نهارلو نبيت أملاخ نمل على اسم منياتو بيت أملاخ هنس أيكونن بيت أملاخ هوسبيتال ناي نفسي سلازي حادث ناب هوسبيتال كخير كله بزحات ناي أمروز أجمز اللهم سوات اللهم وأنا ناو أي كيدنيلو أي قرفوني نابتو هوسبيتال دكتور كمزول الله أمين نابتو هوسبيتال حكيم كمزول الله أميني زغيد مو يما حركة سلازي بيت كريستيان هوسبيتال سلازي خونت نابتو هوسبيتال النفسي وترقزي خان كيد قبأنا سلازي أب هوسبيتال أب تخود اللقزي نابيت أملاخ أب تخود اللقزي أتي زي درق وصلها كدرق يجمر كقمر يجمر كحاوي يجمر سلازي وقناتي وترقزي نابيت أملاخ نملالس حدرة رابعي نابي قريتها مملاس كم حركان زأمسلا نلب زعقتو نقر يلن كم قيمتا زأمسلا نلبنا زعقتو يلن مبزحتنا سحاقتي مبزحتنا قرتات نيرنا قدم حج فشخ نبل سوات نيرنا قدم حج قنتي هو يلن لمن تايتيلنا لبنا بقيمتا سلستعاطو لبنا أوه بقرح انتي سلستعاطو ناي مبزحتنا لب تعاطي صبو نقر يحقسو سناي نقر يحقسو أي سحق أي تصاوت لبنا سلستعاطوي سلازي نابي قريتا نملس نزقيمنا يخونو نزقيمنا يمسبات يقرن بللهم نتم زقودونا يقرن بللهم سلازي قبقوم زي كونس سلازي قبقنا يقرن بل سلازي تقموم نعوم زي كونس سلازي تقمنا يقرن بل وقناتي نجزع رأسنا محرتنا وردلا نجزع رأسنا محرتنا أوجلا ناينو سوى كف النفسي تسألعي سب كله نجزع رأسو تسألعي بعليه العلي نجزع رأسو تسألعي ولا حدا يلن تسألعت نفسنا بعلنا سلازخنا وعطوت لبنا بعلنا سلازخنا نهون ما نمكن بالسلازي زي كنا نجزع رأسنا خنبل بدل إحواتنا بدل مقربتنا بدل بسعوتنا يقرن بل أتحم شاي دما نبتحتنا مملاس نأملاخ بلو قويتاي بزي بقى خنبر هاي كإلني بلو بزي بقى خنبر هاي كإلني حاسوتي حقي بزي أملاخ كنبر زغل فطر يلن جابير أملاكو حانت سكن وانتخنكو خبانة في أي فلد نوغو تنسينا نبسرحانا هنكير كلنا ودي تنسيلو زغس كسرنا نسفيو نوغو تنسينا بأداونا غيرنا قطنا خنحصبن كلنا مسانا خوينو كنحصب زقفنا زنبرن نسفيو وقناتي نوغو تنسينا معلت زدلينا مقبتات كنسرح خلنا مسانا خوين زسارحنا مستوعل زهبنا طبب زهبنا جميل أملاخ نوغو تنسينا ناب سرحانا هنكيد كلنا ناب مكينا خنسقل كلنا وي مكينا حيزنا هنكيد كلنا زفان ونا زنبره مسانا زخيد زنبره زمرحنا زنبره كاب كل حدقاتات زدحنا زنبره جميل أملاخي نوغو تنسينا نفس رحنا وينا بتمرتنا خنكيد كلنا كنمهارن كلنا فلطت نقسمن كلنا أو عمرنا مجيو فلطت زفسلنا እግዚአብሔር አምላክ ወገናቴ ባጭሩ እግዚአብሔር አምላክ ዘየሎ ህይወት አባና የለን ሁሉ ጊዜ ምሳናሉ ከባናን ወልሃንት ሰከንድ ወንት ፈል ይፈልጥ ስለዚህ ና በትህትና ና በአምላክ እንመለስ ወጎይታይ በዘይ ባአኻ كنبر هيكلني بزي بقى خال حنت خجبر هيكلني لك سبعة عايش فينا وجناتي ولا تي أب تستحات نابرازلو ولا تي أب زلع حل نابرازلو سب بعاهم زجوفر زلوا يزمسلو ولا تستحات نابرانا هلو نتستحات نابراون أملاك أنت زيد جفنا أمين برنايا كمون
أبز عالم زيادة ماهرنا جزينا وفينا أبز على درجة زوج إحنا حسابات مزعرناون بعمل لازم أنا يخيم مثلنا إجابير سلز دقة فناي إجابير أملاك سلز فقد لنا نفس الدرجات زلنا سلزي بتحتنا نملالس أين خفس أين قرع هو أبتز مهارنا حبرة سب نجستات أين خون مرحتي فلستي قرصتي أين خون تحتنا نقبر زخول لخ بإجابير أملاك زخوني كبانا زخون ولا حدا نقر يلن نحنا إمنتنينا نحنا حمدينا نحنا ولا حنت زين رب حساباتنا وبناتي لازم نفتحتنا نملس قوي تايب زي بقى خنا برايك إني نقوله زيك قليل تحتنا يكون زين أفدق سماي زخفت تحتنا وبناتي زي بقى ولا حنت برايك إذا معلت خنفلت أزقب أنا نقراتي هو مهرت أملاك كوركتك يعمق كوركتك يلعل مهرت أملاك كل نقراتي بلت متى يمكن فرحك كاس يقريتخان محرتخان مسخال لي بالها زمراي داويت متى يمكن فرحك كاس يقريتان سهل مسخال له እግዚአብሔር አምላኩ ንፈርሖ በምህረቱ በይቅሬቱ ወገናት በخلا ይኮነ ስለዚህ ናይ ትሕትና ልብ ክህልወና ኩሉ ግዜ ብዘይ በአኻ ወላ ሓደ ክንገብር ኣይንኽእልኒና ንበሎ ገሌና ካብ መጠን ንላዕሊ ሓጢኣ ስለዝገበርና أزينا سلز ودقنا ويد ما نوح سلز زعندرنا كنملس حفرة يسمعنا وقنا يجي نجايبر أملاك كم يزنبر كازي كونس كم زلخ هذري أملاك لذي كم بحدش جمر تنايك أدم أرقيت من نتكاسندو بحدش من نت ملالس بحدش من النت نمنتك ولا سبات أي رأيه قلنا السخان برو نمنتك سبات أي مقصو لو مسبت بونا يريو زي ما قصب لا واحد يزغي جلو سلازي أي تسبه قلنا السخان بحدش جمر كم بحدش مجمار كان زي مجمار كان نسخان أملا كانت رايحة تفلت سبات تغير نديو سبات كم كله خاونا أي تسبه قلنا بحدش منت ملالس هو بحدش من نتملالس صلاه جمر نبيت كريستيان تملالس هو بتحتنا تملالس هو بيقريها تملالس هو زنتي يركب حقي نافتنا يقدم فقره خاتم اللسيخه ناب املاخ نملس هو دونغي هذا زبل املاخ يكونن جزي حليف ندي حجدا ربريبه زبل أملاخ يكون سجرمني أملاخ نجرزي دحر ترينا يو أو إنجيل أما تيوس إنجيل ترينا يو معرف عصا تخلته وعلات زجمرة واقع مخفال زجمرة بتي مودة تسعة زمت صراحة نياي حد عين الدوم وزيهيبو عند ساعات كوي سريحتهم كالوكو ملو معالتهم كو سرعوا إلهم جنبت مودة تزمت أسب وعلات جمرة أقولهم رمو خائب لهم تمسبات ስለዚህ እንታይ ሶም እንታይ ምልከተኩም ኣነ ንሰብዚ እንተ ኸፈልኩ እንተ ዕረፍኩ ዋጋ ማዓረም ገይረ እንተሃብኩ እንታይ ዝኸፍኣኩም ንዓኹ ስለዚህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክ ምብላጽ ዝበሃል የለን ወገናት እግዚአብሔር ንኹላትና ብሓዲስ እዩ ቀዲምና ንምጻእ ድሒርና ንምጻእ ብዘይገድስ እግዚአብሔር ኣምላክ ብማዕረ ዝርአ ኣምላኽ ብማዕረ ዝርአ ኣምላኽ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዶንጊ ኻዝብል አምላክ አይኮነንም ናብቲና ይቀደም ፍቅርኻ ተመለስ እንመለስ ወአብ ቀድማ አምላክ ሓቲቱ እስተነጽገ ሰብ ወላ ሓደ የለን ወመረት ዝሓተተ እስተነጽገ ወላ ሓደ ሰብ የለን እቲ ኣብ መስቀል ዝነበረ ሽፍታ እንተሪኢናዮ ጥጦስ እንተሪኢናዮ أمودة ساعتنا هيوتو أمودة ساعات نحلفتو نابقنت كم زاءته ونري والسخادة شفتان لها زمن كاملو أكو بشفت النزح لفكايخا سلازي كميلكا قنت كتاعتو خميلك محركات تصبه أين تقول
ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትሓድር ኢኻ ኢሉ ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ብዝተፈላለየ መገዲ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ብዝተፈላለየ ኃጢአት ክንወድቕ ንኽእል ኢና። ብዘየገድስ ግዜ እውን ክንበልዕ ንኽእል ኮይንና ብዘየገድስ እግዚአብሔር ኣምላክ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትሓድር ኢኹም ይብለና ኣሎ እሞ ስለዚ ናብ ኣምላኽ እንመለስ። ቅዱስ ኤፍሬም ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ካብቲ ወዳ ካብ ናይ ጦር ሜዳ ወይ ከዓ ካብ ናይ ውግእ ስፍራ ዝተመልሰሙ ብጉያ ኺዳ ተሓቕፎ ኣደ ንላዕሊ ይብለና ናብ ዝተነስሐ ሰብ ይጎይ ከምቲ ሓንቲ ደ ካብ ውግእ ኣምሊጡ ንዝመፀ ካብ ውግእ ብህይወት ተሪፉ ንዝመፀ ወዳ ንኽትቀባበል ኢላ እንዳጎየት ከይዳ እትሓቕፎን እትስዕሞን ካብኡ ንላዕሊ ኸ እግዚአብሔር ኣምላክ ተነሲሑ ናብኡ ንዝመፀ ሰብ ብዝያዳ ካብቲ ናይ ኣደ ንላዕሊ ብዝያዳ ይሕጎስ ጎዩ ኸይዱ ይሓቕፎ ይብለና። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ሓዊኻ ክትምለስ እዩ ዝደሊ። እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ውድቀትካ ተንሲእኻ ክርኤካ እዩ ዝደሊ። ስለዚ ልብኻ ቆሲሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። መንፈስካ እውን ደሪቑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ህይወትካ እውን ከቢድ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ። እምነትካ እውን ደኺሙ ወይ ድኻም ተሰሚዕካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣምላኽ ግን ምሳኻ ተስፋ ይቆረፀን፣ ባእኻ ተስፋ ይቆረፀን። ሰላምካ ክመልሰልካ እዩ ዝደሊ፣ ነፍስኻ ክሕድሳ እዩ ዝደሊ። ነቲ ዝሰኣንካዮ ሓጎስ ክህበካ እዩ ዝደሊ፣ ነቲ ዝሓዘነ ልቢ ከምቆ እዩ ዝደሊ፣ ከለስልሶ እዩ ዝደሊ ወገነይ። ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ተመለስ፣ ናባይ ተመለስ ይብለካ እግዚአብሔር ድማ። እግዚአብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብለካ ኣሎ ናባይ ተመለስ ኣነ ድማ ናባኻ ክምለስ እየ። እዚ እውን መብፃዕ ወገናት። ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ንመለስ። እግዚአብሔር ኣምላክ ካባና ፈቃድ ይደሊ ኣሎ ክንመለስ ንመለስ። ሓንቲ እርምጃ ንኸይድ እሞ ሓንቲ ማይል ንኸይድ እሞ 1000 ማይል ድማ ንሱ ቀርበና ወገናት። እዚ መብፃዕ ኣምላኽ እዩ። እዚ ዘይቅየር ሓቂ ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ቃል ወገናት። ስለዚ ናብ ተፈፂሙ ዘይቅየር ፍቅሪ ኣምላኽ ተመለስ። ፍቅሪ ዓለም ይቅየር እዩ፣ ፍቅሪ ሰባት ይቅየር እዩ፣ ስምዒታት ሰባት ይቅየር እዩ። ክርስቶስ ግና ኣይልወጥን ወገናይ። ፍቅሩ ኣይቅየርኒ ወገናት፣ ምሕረቱ ኣይልወጥን ወገናት። ሕጂ እውን ስምካ ይፅዋዕ ኣሎ፣ ሕጂ እውን ይፅብየካ ኣሎ፣ ሕጂ እውን ክሓቕፈካ ድልው እዩ ዘሎ። ናብቲ ናይ ቀደም ፍቅርካ ተመለስ። ናብቲ ናይ ቀደም ህይወትካ ተመለስ። ናብቲ ፈፂሙ ዘይገድፈካ ኣምላኽ ተመለስ። ሽዑ እሳት መንፈስ ቅዱስ ናብ ልብኻ ምስ መፀ፣ ናብ ልብኻ ምስ ነደደ ንዘለዓለም ክተበርኻ፣ ንዘለዓለም ናብቲ ናይ ድሕነት ቦታ ክትኣቱ ኢኻ ወገነይ። ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ተመለስ፣ ናብቲ ናይ ቀደም ፍቅርኻ ተመለስ። ዝነበረና ግዜ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዕይኹኖ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እዚ ቃል እዚ ናብ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን መታን ክበፅሕ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ንሆ ናብ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን መታን ክንበፅሕ ናይ ኩለትና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ንሆ ነዚ ንግበር። ብድጋሚ ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
እዩ።